अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मेरा पहले उम्रे का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले हम लाहौर एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट के लिए फ्लाई किया। तो लाहौर एयरपोर्ट पे मैंने एहराम चेंज किया। आप घर से भी करके जा सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल था कि लाहौर एयरपोर्ट पे जगह बनी होती है एहराम की अलग से, तो आप उधर से चेंज कर सकते हैं। एहराम पहले इसलिए पहनना होता है क्योंकि जब आप फ्लाइट में होते हैं तो आधा घंटा पहले लैंड करने से मिकात की हदूद स्टार्ट हो जाती है, तो आपको उस वक्त एहराम में होना चाहिए ताकि आप नियत कर सकें। क्योंकि एक दफ़ा आप लैंड कर गए तो फिर आपको नियत के लिए दोबारा से किसी भी मिकात वाली जगह पे जाना पड़ता है, जो कि आपको एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो बेहतर यही होता है कि या तो आप जहाज़ में चेंज कर लो या घर से चेंज करके जाओ या एयरपोर्ट पे कर लो। जहाज़ के वॉशरूम बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए उसमें ईज़ी नहीं होता है क्योंकि आपने आराम को देखना होता है कि नापाक ना हो, तो उस चीज़ का भी ख़्याल रखना होता है। तो बेहतर यही होता है कि आप या तो घर से पहन जाएँ या आप एयरपोर्ट पे चेंज कर लें। वो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि आप फ्लाइट भी तकरीबन 5-6 घंटे की होती है। उसके बाद आप पहले होटल जाते हो, अपना सामान वग़ैरह रखते हो, तो कर करा के टोटल, और फ्लाइट से 3-4 घंटे पहले आपने जाना होता है, तो कर करा के टोटल आपको 10-12 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि आप 3 घंटे आपने पहले जाना होता है, 5 घंटे की फ़्लाइट होती है, 8 घंटे तो ये हो गए, और 1-2 घंटे जद्दा एयरपोर्ट से होटल तक भी लगते हैं। तो टोटल ये 10 घंटे लग तो जाते हैं, लेकिन इसमें बेहतर ये होता है कि आप पहन के जाओ ताकि आगे मतलब जहाज़ में कोई मसला ना हो, या आगे जाके फिर आपको दोबारा से मिकात पे जाके चेंज ना करने पड़े, एहराम और नियत ना करना पड़े। तो उससे बचने के लिए कह लें एक तरह से ये थोड़ा फटीग या होता है मसला, लेकिन बाकी ओवरऑल स्मूथली हो जाता है। पूरा उम्रा जो कंसिस्ट करता है वो करता है 4 चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले आपने तवाफ़ करना होता है, जिसमें आपने 7 चक्कर लगाने होते हैं खाना खा के। अब उसका ये है कि तो आप ग्राउंड फ्लोर पे लगाओ, तो वो छोटे चक्कर होते हैं तो वो ईज़िली हो जाते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे लगाओ तो काफ़ी लंबे चक्कर पड़ जाते हैं, जिसकी वज़ह से अक्सर लोग थक भी जाते हैं। तो इसलिए लोगों की प्रेफ़रेंस यही होती है कि वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही लगाएँ, और अक्सर रश भी ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है, लेकिन ये है कि फिर भी मैनेज हो जाता है ईज़िली। फिर उसके बाद आता है आपने 2 रकात नफ़ल पढ़ने होते हैं मुकाम इब्राहीम के ऊपर। तो वो उसका लिटरली ये मतलब नहीं होता कि आप उसके सामने ही बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे तवाफ़ चल रहा होता है, तो आपने किसी का ख़राब नहीं करना होता, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी होती। तो इसलिए जहाँ भी आपको उसके आस-पास जगह मिले, अक्सर उन्होंने बैरियर्स वो लगाए होते हैं, तो जगह होती है उसके पीछे आप पढ़ सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुकाम इब्राहीम के पास ही हो, थोड़ा इर्द-गिर्द लेफ़्ट राइट अगर जहाँ भी जगह मिले ईज़िली आप दोनों को अदा करें, और उसके बाद आप सही की तरफ चले जाएँ। अब तवाफ़ में एक और बात भी है कि तवाफ़ करते वक़्त, स्टार्ट करते वक़्त आपने मर्दों ने अपना राइट बाजू मतलब नंगा करना होता है, या एहराम से बाहर निकालना होता है, और पूरे 7 चक्कर आपने ये मतलब करने होते हैं, और हर चक्कर के साथ में आपने बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना होता है, और फिर आप पूरे 7 चक्करों में अपनी दुआएँ वग़ैरह माँगते रहें। अब दुआ ज़रूरी नहीं कि अरबी ज़ुबान में ही हो, आप अपनी ज़ुबान भी, आपको जो भी आपकी ज़ुबान है, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो जो भी ज़ुबान है, आप उसमें भी माँग सकते हैं। तो उसके बाद जब आपने ये कर ली, 2 नफ़ल पढ़ लिए मुकाम इब्राहीम के, फिर उसके बाद आप सही करने जाते हैं। सही में ये है कि जिस तरह हज़रत आयशा जो थी, वो हज़रत इस्माइल के लिए जब पानी इकट्ठा ढूँढ रही थी, तो वो जब सफ़ा से मरवा के बीच में दौड़ी थी,
تو وہ آپ نے اس کو ایک طرح سے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ 7 چکر اس کے بھی ہوتے ہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر 3، پھر 4، اس طرح کر کے ٹوٹل 7 چکر کرنے ہوتے ہیں۔ اسٹارٹ آپ صفا سے کرتے ہو، ختم آپ مروہ پہ ہوتے ہو۔ اور پھر جب آپ مردوں نے یہ کرنا ہوتا ہے، وہاں گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، تو مردوں نے اس گرین لائٹس کے بیچ میں بھاگ کے گزرنا ہوتا ہے، لیکن عورتیں ہیں وہ نارمل اسپیڈ پہ بھی چل سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے اپنے تھوڑے سے بال کاٹنے ہوتے ہیں، اور مرد چاہیں تو مشین بھی پھروا سکتے ہیں، تھوڑے سے بال بھی کٹوا سکتے ہیں، چاہے تو پوری گنج بھی کرا سکتے ہیں۔ جو مشین پھرواتے ہیں اس کو کہتے ہیں کسر، کہ مطلب تھوڑی بہت کسر ہوتی ہے تو آپ مشین پھرواتے ہیں، لیکن جو گنج ہوتی ہے اس کو حلق کہتے ہیں عربی میں، تو وہ پوری گنج کروانی ہوتی ہے۔ تو آپ جب یہ کرا لیتے ہو تو آپ احرام کے حدود سے نکل آتے ہو باہر، آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور ٹوٹل یہ عمرہ ہوتا ہے۔ تو اس عمرے میں آپ کو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے میکسیمم لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگتے، ڈپینڈنگ آن یور اسپیڈ، کیونکہ طواف کتنی تیز آپ کرتے ہو۔ اوبویسلی جو بڑے لوگ کی عمر کے لوگ ہیں وہ ذرا آرام آرام سے کرتے ہیں تو ان کو 2-2.5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن جو جوان لوگ ہیں میری طرح، آپ لوگ کی طرح، تو وہ 1.5-2 گھنٹے میں ایزیلی کر سکتے ہیں جلدی جلدی سے۔ اور باقی آپ دعائیں شعائیں جتنی مرضی مانگیں صحیح کے بیچ میں، طواف کے بیچ میں، تو کر کے۔ اور اس کی ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ انٹر ہوتے ہیں، حرم انٹر ہوتے ہیں، تو آپ گیٹ 79 جو کہ عمرہ گیٹ ہے وہاں سے انٹر ہوتے ہیں، تو پھر اپنی نظریں آپ نے جھکا کے رکھنی ہیں جب تک آپ خانہ کعبہ کے پاس نہیں پہنچ جائے، کیونکہ جیسے آپ نظریں اٹھاؤ گے نا، تو جو پہلی نظر ہوتی ہے نا خانہ کعبہ کو دیکھنے میں، اس پہ آپ جو بھی دعائیں مانگو نا وہ رد نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ اپنی نظریں نیچے ہی رکھیں، جیسے ہی آپ اس کے پاس پہنچ جائیں ایک دم سے نظریں اٹھائیں اور پھر جو دل کریں دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ماں باپ کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ تو آئی ہوپ میں نے آپ کو یہ سارا سمجھا دیا ہوگا اس میں ویڈیو میں کہ کیا کیا اسٹیپس ہوتے ہیں۔ ٹوٹل 4 اسٹیپس ہوتے ہیں: طواف، سعی، پھر نفل پڑھنے ہوتے ہیں مقام ابراہیم پہ، اور اس کے بعد آپ نے گنج کرانی ہوتی ہے، اور عورتوں نے تھوڑے سے بال کاٹنے ہوتے ہیں۔ تو بیچ میں آپ آب زمزم بھی پینا سنت ہے، تو آب زمزم بھی پی سکتے ہیں۔ تو ٹوٹل یہ ہے عمرے کی سمری کہ آپ کیسے کرنا ہے عمرہ اور کیا کرنا ہے۔ اور جو رائٹ بازو مردوں کا ہے وہ صرف طواف کے بیچ میں ہی ننگا ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ اس کو کور کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ میں نے آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر کر دیے ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔